mariage. Hata mmoja mke wake afanya. Nilikuwa nikamwambia kama ndio nishona kama hii maisha iko napitia masiku bajene bengi sana Kamituga iko nafanya mariage, lakini shie tu hivi nishaona Mungu atusaidia, nishakuwa na nyumba deja na nishakuwa na pesa nikaweza kufanya. Sasa wewe ndio uliona mimi kuuliza mawazo yangu, wewe unafika kwanza nipenda swali yako, ninaona yeye tutafanya mariage wote. Uniuliza maana yake uko mko kumpanga. Nikijisikia basi tusikie mimi. Ukijisikia na kama utisikia unaacha. Mimi hapo unajua kama uko mtu. Ndio uko kwa mtu. Na kisio kwa mtu maana yule mtu kuna kila aina ya kupangia. Ya kunipangia. Kwa sababu na mambo kwa shida ndio nipangia sana. Mimi ni responsible. Na niko na neno ya mwisho mwa familia. Na mimi niko na neno ya mwisho. Na pale mwanzo ninasema hivi sikata. Sasa mwisho utayotasia kama hapo kama vile kama egale. Nilikuwa na maana kutafuta mariage yangu mimi na wewe. Paske kwa bazazi benye banazalaka banazala batu kuni banazala manyama. Siwezi olewa na mtu mwenye acho kama mimi navalaka kama mimi napagalaka kama mimi nakulaka kama mimi nanua. Unakuja tu na kala deja ni kokko. Unapagala mafuta gani? Unaangoza mna falaka na utaka mafuta gani? Unatokea wapi? Maana kiki unaishi unajivalisha unajikulisha. Ushaleteni? Papa Sengle soutien nini? Vraiment Adamu alikuwa katuna sheria ya Eva kumsaliti. Parce que nie mko tu bibi. Ushaanza wewe ukiona evangelist hata kwambia ndio mbili bila kusema hivi neno Biblia. Sawa papa mhubiri. Kuna maana mhubiri. Leo anatosha papa. Ndio. Baba, kwani usima hicho unaleta